Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kembali lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu teks pidato persuasif. Kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, 4.3 yaitu menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato, yaitu lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Pernahkah kalian melihat orang berpidato? Apakah pidato hanya dilakukan oleh orang dewasa? Dan apakah pidato selalu bersifat resmi? Ya, tentunya pasti kalian pernah melihat dan mendengar orang berpidato. Bisa itu pidato kenegaraan, ataupun sambutan-sambutan dalam upacara. Pidato tidak hanya dilakukan untuk orang dewasa saja, tapi kalian juga bisa berpidato. Dan yang terakhir, pidato tidak selalu bersifat resmi. Ada yang resmi, semi-resmi, dan tidak resmi. Anak-anakku semuanya, perlu kalian ketahui bahwa pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang disertai dengan pembuktian kebenarannya. Ada 3 tipe dalam teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Contohnya, editorial surat kabar, pidato politik atau kampanye, ceramah, khotbah, dan lain-lain. Yang kedua, eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan barang, jasa, dan aktivitas. Contohnya, penggunaan bahasa persuasif pada iklan, poster, dan slogan yang memikat. Misalnya, 10 langkah memiliki tubuh indah. Yang ketiga, eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Contohnya, selamatkan terumbu karang sekarang. Dari 3 jenis teks eksposisi, eksposisi persuasif memiliki sudut pandang yang didukung oleh argumen yang logis dan disertai bukti. Tujuan pidato persuasif yaitu untuk meyakinkan pendengar atau audiensi untuk melakukan sesuatu. Misalkan, agar orang mengikuti pemilihan presiden, agar berhenti mengotori bumi, bisa mengubah pemikiran seseorang, dan banyak contoh yang lainnya. Selanjutnya, ada beberapa persiapan sebelum kita menulis pidato persuasif. Yang pertama, pelajari topik, yang kedua, pahami tujuan, dan yang ketiga, pahami audiensi. Di dalam mempelajari topik, kita sebaiknya mengetahui dan paham topik apa yang akan disampaikan dalam pidato. Selanjutnya, kita harus membaca buku atau artikel sebanyak-banyaknya terkait dengan topik yang akan dibicarakan. Dalam bagian pahami tujuan, penting untuk dipahami secara pasti agar tujuan yang akan kita capai dalam pidato tersampaikan. Yang terakhir, pahami audiensi. Kita harus memahami sudut pandang dan pengetahuan audiens atau pendengar terhadap topik yang akan kita ambil dalam berpidato. Ada 3 cara memersuasi atau mempengaruhi dalam pidato persuasif. Yang pertama, etika atau etos, yaitu menggunakan pendekatan berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, emosi atau patos, dengan cara menggugah emosi atau perasaan pendengar atau audiens. Yang ketiga, logika atau logos, membuat pendengar merasa masuk akal, atau apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh pendengar. Menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Berikut ini merupakan unsur yang harus diperhatikan untuk mendapatkan simpulan dari pidato persuasif. Terdapat pembuka, isi, dan juga penutup. Di dalam pembuka,
kita harus dapat merebut perhatian dengan cara melalui pernyataan yang dramatis atau dengan bantuan visual. Yang kedua, hubungan dengan audiensi dengan cara menunjukkan kesamaan dan empati kepada pendengar. Yang ketiga, kelayakan dengan menunjukkan bahwa kamu layak berbicara tentang topik yang akan dibicarakan berdasarkan data dan melakukannya dengan bahasa yang santun. Yang keempat, tujuan. Jelaskan apa harapanmu setelah pidato selesai. Dan yang terakhir, peta jalan. Katakan kepada pendengar pokok-pokok pikiran pidato yang kamu sampaikan. Yang kedua, isi. Berisi pokok pikiran yang disertai alasan meyakinkan untuk mendukung pandanganmu. Susun secara logis, gunakan sumber terpercaya, dan contoh yang logis dan dikenal pendengar. Yang terakhir, penutup. Dengan cara menutup pidato dengan menarik dan mengesankan. Berikut model pidato persuasif dari Severn Suzuki. Pidato yang disampaikan Severn Suzuki yaitu seorang anak berumur 12 tahun yang mampu membuat suasana ruang sidang PBB hening. Saat pidatonya selesai, ruang sidang yang penuh dengan orang-orang terkemuka berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah kepada Severn Suzuki. Mari sama-sama kita perhatikan contoh pidato dari Severn Suzuki. Hello, I'm Severn Suzuki speaking for ECHO, the Environmental Children's Organization. We're a group of 12 and 13-year-olds trying to make a difference. Vanessa Setti, Morgan Geisler, Michelle Quigg, and me. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults you must change your ways. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. I am afraid to go out in the sun now because of the holes in our ozone. I am afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. I used to go fishing in Vancouver, my home, with my dad, until just a few years ago we found the fish full of cancers. And now we hear of animals and plants going extinct, every day vanishing forever. In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist for my children to see. Did you have to worry of these things when you were my age? All this is happening before our eyes, and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions. I'm only a child, and I don't have all the solutions. But I want you to realize, neither do you. You don't know how to fix the holes in our ozone layer. You don't know how to bring the salmon back up in a dead stream. You don't know how to bring back an animal now extinct. And you can't bring back the forest that once grew where there is now a desert. If you don't know how to fix it, please stop breaking it. Here, you may be delegates of your government, business people, organizers, reporters, or politicians, but really, your mothers and fathers, sisters and brothers, aunts and uncles, and all of you are someone's child. I'm only a child, yet I know we are all part of a family, 5 billion strong, in fact 30 million species strong, and borders and governments will never change that. I'm only a child, yet I know we are all in this together and should act as one single world towards one single goal. In my anger, I am not blind, and in my fear, I am not afraid of telling the world how I feel. In my country, we make so much waste. We buy and throw away, and yet northern countries will not share with the needy. Even when we have more than enough, we are afraid to share. We are afraid to let go of some of our wealth. In Canada, we live the privileged life, with plenty of food, water, and shelter. We have watches,
bicycles, computers, and television sets. The list could go on for 2 days. 2 days ago, here in Brazil, we were shocked when we spent time with some children living on the streets. This is what one child told us. "I wish I was rich. And if I were, I would give all the street children food, clothes, medicines, shelter, and love and affection. If a child on the streets who has nothing is willing to share, why are we who have everything still so greedy?" I can't stop thinking that these are children my own age, that it makes a tremendous difference where you are born. That I could be one of those children living in the favelas of Rio. I could be a child starving in Somalia, or a victim of war in the Middle East, or a beggar in India. I am only a child, yet I know if all the money spent on war was spent on finding environmental answers, ending poverty, and finding treaties, what a wonderful place this earth would be. At school, even in kindergarten, you teach us how to behave in the world. You teach us not to fight with others, to work things out, to respect others, to clean up our mess, not to hurt other creatures, to share, not be greedy. Then why do you go out and do the things you tell us not to do? Do not forget why you are attending these conferences, who you're doing this for. We are your own children. You are deciding what kind of a world we are growing up in. Parents should be able to comfort their children by saying, "Everything's going to be all right. It's not the end of the world. And we're doing the best we can." But I don't think you can say that to us anymore. Are we even on your list of priorities? My dad always says, "You are what you do, not what you say." Well, what you do makes me cry at night. You grown-ups say you love us, but I challenge you, please, make your actions reflect your words. Thank you. Hari ini, kita telah belajar tentang teks pidato persuasif. Diharapkan kalian mampu mengidentifikasi serta menyimpulkan teks pidato persuasif yang telah kalian baca dan kalian dengar. Sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.